যিকেইটা অংশীদাৰ আছে আপোনালোকে ভোটৰ গম পাইছেই। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ উপৰিও CPM দলৰ পৰা আছে আৰু RJD দলৰ পৰা আছে, আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ পৰা আছে, দেউলী যুৱসেৱা পাৰ্টিৰ পৰা আছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ বাকী কেইজনে খুব শ্বৰ্ট নটিচ হ'ল যদি আহি পায়হি আমি আপোনালোকক পিছত চিনাকি কৰি দিম। মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল now I request our All India Congress Committee General Secretary Shri Jitendra Singh Ji to address you. आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रिपुन बोरा साहब, मंच पर विराजमान हमारे महाजोट के आदरणीय साथीगण, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के सभी साथीगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महाजोट की जो परिचय हुई है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। उसके साथ साथ ही मैं श्री सर्बानंद जी सोनोवाल मुख्यमंत्री आसाम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है और उम्मीद करता हूं कि आसाम की जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास करा है, उनकी पार्टी के ऊपर विश्वास दिया है, उस पर वो खरा उतरे। इसके साथ साथ मैं आसाम की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो कांग्रेस पार्टी को और उसके साथ साथ महाजोट को जो उनने विश्वास दिया है, जो हमें वोट दिए हैं, जो उन्हें हमें प्रेम दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके साथ साथ सभी कांग्रेस और महाजोट के कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठकर कांग्रेस की और महाजोट की लड़ाई लड़ी है, हमारे सभी जिले के, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने जिस मेहनत के साथ ये चुनाव संपन्न किया है उसके लिए मैं उनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाजोट और कांग्रेस पार्टी एक जनता का फैसला हुआ है कि ऑपोजिशन में बैठने का, और ऑपोजिशन में बैठने के बाद एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल महाजोट और कांग्रेस पार्टी करेगी और आसाम की जनता के लिए जो भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनकी हितों की जो भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी कि हमारी आप मदद करिए, आप हमारे साथ एक आवाज में बोलिए, उनकी हम आवाज में बोलेंगे आसाम की जनता के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आसाम की जनता के लिए अगर कुछ गलत फैसले लिए जाते हैं, जो आसाम को वादे करे हैं उसको पूरा नहीं करती है, तो उसके लिए महाजोट और कांग्रेस पार्टी साथ साथ मिलकर उसकी आवाज उठाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आपने देखा है चुनाव का परिणाम सामने आया है, इसमें जो वोट शेयर है उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया है। वोट शेयर बिल्कुल एक तरह से बराबर के ही रूप में आया है, लेकिन जनता का जो एक फैसला है वो हम सब उसको बहुत आदर सम्मान के साथ उसको हम स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ AIUDF, BPF, हमारे लेफ्ट पार्टीज, आंतरिक दल, इन सबों को मैं सबने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा है और उस चुनाव को लड़ने के साथ साथ आगे हम
आसाम की जनता की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव के अंदर एक विचित्र बात सामने, एक बात आई है सामने कि जो एजेपी है और राजौर दल है, इनकी एक भूमिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। आप देखिए कि जो दोनों ही पार्टी का के मूवमेंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो इनका जन्म ही एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को खिलाफ होने के नाते ही इनका जन्म हुआ, का मूवमेंट से इनका जन्म हुआ, और उनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा लाभ भी मिला है। उनको भी अपने दिल के अंदर झांक के सोच लेना चाहिए कि जिस पार्टी का उनने हरदम विरोध किया है, आज उन्हीं को उनके फायदा किस तरह से मिल पाया। उसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के कुछ महीने पहले बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई थी, जिससे डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जिसको डायरेक्ट पैसा मिल रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्कीमें जो थी वो सिर्फ चुनाव तक ही नहीं थी, वो आगे भी वैसी की वैसी वो सारी स्कीमें चलेंगी। हम ये भी पूरा प्रयास करेंगे कि चाय बागान के हमारे जो साथी हैं उनको 365 नहीं तो 350.33 पैसे प्रतिदिन उनको मिलना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। हमारे नौजवान साथियों को रोजगार जितना उनने वादा किया है वो वादा उनको पूरा करना पड़ेगा। आज महंगाई की मार हर व्यक्ति के ऊपर एक बहुत तेजी से गिरी है, चाहे वो एलपीजी का गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जियों की प्राइस हो, चाहे हर चीज के ऊपर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो उनने अपने घोषणा पत्र में जो वादा करा है उसको मुझे उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं और ये भी मांग करता हूं हमारे सभी साथियों की तरफ से कि जो शब्द CAA जिसे हम का बोलते हैं उसका उच्चारण आप नहीं करें, क्योंकि वो एक ऐसा शब्द है, का एक ऐसा शब्द है जो पूरे आसाम को तोड़ने का काम जिसने किया है। उसके ऊपर भी हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या उसके अंदर रोल है, क्या उनका स्टैंड है, बंगाल में क्या बोलते हैं, आसाम के अंदर क्या बोलते हैं, बराक वैली के अंदर क्या बोलते हैं, वो उनको भी सिद्ध करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे साथी सहयोगी दल महाजोट के हमारे साथी, हम एक हाइट पावर्ड कमेटी बनाने वाले हैं सबों से बात करके, जिससे पूरे असम के अंदर जो हमारी पराजय हुई है उसके क्या कारण रहे हैं, और खास तौर से जो ईवीएम्स का और इलेक्शन जो मशीनरी जो चलती है उसके अंदर आपने देखा, आपके ही चैनलों ने उसको दिखाया कि किस तरह से ईवीएम मशीनें भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की गाड़ियों में रहती हैं। कौन सी ईवीएम मशीन्स काउंटिंग के अंदर सीरियल नंबर मैच नहीं करते, कौन सी ईवीएम मशीनें गायब हो चुकी हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हम हमारी पराजय हम मानते हैं, लेकिन जनता का विश्वास और पॉलिटिकल पार्टीज का विश्वास इलेक्शन मशीनरी के अंदर होना चाहिए। हम हारे इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनके अंदर कोई कमी रही है, लेकिन जो बात सामने आई है, जो आपके टेलीविजन चैनल ने दिखाई है, जो आपके प्रिंट मीडिया ने अखबारों में छापी है, उन बातों का तो जवाब कम से कम हमें लेना ही होगा इलेक्शन कमीशन से। इंटरनली भी क्या हमारे अंदर कमी रही है, क्या हम ऐसा कर सकते थे, क्या और बेहतर हम कर सकते थे, क्या हम अपने संगठन को और कैसे मजबूत करा सकते थे, इसके ऊपर भी ये कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देंगी, अपना सुझाव देंगी कि किस तरह से हम हमारा जो पराजय हुआ है उसके ऊपर क्या क्या कारण है। बाकी आखिर में मैं हमारे सभी साथियों के साथ साथ मैं
आसाम की प्रेस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने कई प्रदेशों के अंदर काम किया है, लेकिन आसाम की जो प्रेस है वो एक बहुत ही एक जो चौथा हमारा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। सही आपने जो सही खबर है वो आपको दिया है, सभी पार्टीज को आपने कवरेज दिया है, कहीं छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो, आगे दिया हो, पीछे दिया हो, फ्रंट पेज पे दिया हो, उस पेज पे दिया हो, लेकिन निष्पक्ष रूप से हमारे प्रेस ने हमारा जो साथ दिया है, मैं विशेष रूप से आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अहो। धन्यवाद। আমাৰ মাজত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থকাৰ কাৰণে BPF আৰু UDF তেওঁলোকে যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে আৰু CPI যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া CPIMৰ পৰা তেখেতসকলৰ ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী দেৱেন ভট্টাচাৰ্যক মই দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে CPIM দল আৰু মহাজোঁটৰ পক্ষৰ পৰা আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে অৱগত। আৰু এই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে বিজেপি যি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰ দলৰ তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। ৰাইজে তেওঁলোকক ভোট দিছে, তাৰ কাৰণে নিশ্চয় চৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিব। আমি আশা ৰাখিম তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ইতিমধ্যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় নেতৃত্বই কৈছে, নিবনুৱা যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত, চাহ শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত, অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আমি আমাৰ মহাজোঁটৰ 50জন প্ৰতিনিধি আমি তেওঁলোকৰ অসমৰ স্বাৰ্থত, দেশৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ঐক্য সংহতিৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আমি সংসদৰ মজিয়াত বাহিৰত আমি সমৰ্থন কৰিম। আৰু যদি তেওঁলোকে ইয়াৰ বিপৰীতে যায়, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কাম কাজ কৰে, তেনেহ'লে আমি সংগ্ৰামৰ পথত যাবলৈও আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰিম। যদিও তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, 2016 চনত তেওঁলোকে যিমান কেইখন আসন পাইছিলে, এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰায় 11খন আসন তেওঁলোকে কম পাইছে। অৰ্থাৎ বিৰোধীৰ সংখ্যা আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই বিৰোধী এটা ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব অসম বিধানসভাৰ মজিয়াৰ আগন্তুক দিনত। আৰু এই 50জন আৰু এজন আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি 51জন, নিশ্চয় এই 51জন প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, বিশেষ কৰি আমি যিটো শ্লোগান দিছিলোঁ মহাজোঁটে, যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন চৰকাৰ আৰু তাতে গণতন্ত্ৰ আমাৰ ইয়াতে সুনিশ্চিত থাকে, এই দুটাৰ স্বাৰ্থতে আমি মহাজোঁট গঠন কৰিছোঁ। গতিকে এই স্বাৰ্থত আমি কাম কাজ কৰিম, বিধানসভাৰ মজিয়াত বাহিৰত ইয়াৰ কাৰণে আমি যুঁজ কৰিম। আৰু আমি নিশ্চয় আৰু ভাল ফল অলপ আৰু কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, চৰকাৰক বাধা দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ভোটৰ সংখ্যাটো স্পষ্ট হৈ অহা নাই। অৰ্থাৎ বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ সংখ্যাটোৱে বেছি, 50শতাংশতকৈ বেছি বিজেপি বিৰোধী ভোট বা বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ বা যিসকল পাৰ্টি তেওঁলোকক ভোট দিছে। আমি কাৰ বিৰোধী সকলো শক্তিকে এক হোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা, কিন্তু সেইটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হ'ব নোৱাৰিম। সেইটো যদি সফল হ'ব পৰা গ'লহেঁতেন, আৰু কিছু পৰিমাণে যদি ভোট বিভাজন আমি ৰোধ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তেনেহ'লে অসমত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে আমি সফল হ'ব পাৰিলোহেঁতেন। যিয়ে নহওক, আমি মহাজোঁটত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিপুল পৰিমাণে আমাক সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে অসমৰ সকলো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক ৰাইজক
আমি মহাজোঁটৰ পক্ষৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মনজিত মহন্ত ডাঙৰীয়াক এড্ৰেছ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ সমূহ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মহাজোঁটৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি আগবঢ়ালে। হয়, আমি যি ধৰণে ভাবিছিলোঁ সেই ধৰণে আমি ফলাফল লাভ কৰিব পৰা নাই, বিভিন্ন কাৰক আছে ইয়াৰ আৰু। কিন্তু হ'লেও আমি সুখী এইকাৰণেই যে যোৱাবাৰতকৈ বিজেপিৰ যিটো ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো যোৱাবাৰতকৈ কিছু কমিছে আৰু মহাজোঁটৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আগতকৈ বহু বাঢ়িছে। মহাজোঁটৰ অন্যান্য অংশীদাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীও কেইবাগৰাকীও জয়লাভ কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰিম, আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যদিও আমাৰ মহাজোঁটত নাই, কিন্তু বিৰোধী ঐক্যৰ তেখেতো এটা প্ৰতীক বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে সকলো মিলি আমি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত এটা সবল ভূমিকা বিধানসভাৰ মজিয়াত ল'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু AICCৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি হ'ব মহাজোঁটৰ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম, কোনবিলাক ইছ্যু লৈ আমি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিম, চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিম, অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত কিবিলাক ইছ্যুত আমি মাত মাতিম, একেলগে এই কথাবিলাক আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। সকলোৰে প্ৰতি ৰাইজৰ প্ৰতি যিসকলে আমাক সমৰ্থন কৰা নাছিল সেইসকলৰ প্ৰতিও আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এটা সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে যদি চাই এবাৰ দেখিব যে নোটাত ভোটৰ সংখ্যা আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে। গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে আমাক সমৰ্থন নকৰি বিজেপিক ভোট দিছে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা কাৰণেই যে অন্ততঃ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি তেখেতসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ঘৰত সোমাই থকা নাই, মতামতটো প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সকলোৰে প্ৰতি আমি এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণৰ স্বাৰ্থত এইটো খুব জৰুৰী আছিলে, সেইকাৰণে আমি সকলোৰে প্ৰতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া দেউৰী ঝিঙুছিয়া পিপুলছ পাৰ্টিৰ মহেশ দেউৰীক এড্ৰেছ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, মাননীয় মহাজোঁটৰ নেতৃবৃন্দ, ইতিমধ্যে মহাজোঁটৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা কোৱা হৈছে আমি সেইখিনি কথাত একমত আছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে যি জনাদেশ দিছে, আমাৰ মহাজোঁটক বিৰোধী আসনত বহিবৰ কাৰণে যি দায়িত্ব দিছে, আমি দায়িত্ব সহকাৰে বলিষ্ঠভাৱে বিৰোধীৰ আসনত বহি অসমৰ ৰাইজক পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণে চৰকাৰখনে নিয়ে তাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হ'ব। আৰু সেইমতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰাৰ নিচিনা এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰি সকলো কামত সূক্ষ্ম আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজক এই ভোটযুদ্ধত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সকলোকেই আমি ঝিঙুছিয়া পিপুলছ পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ অসম শাখাৰ সভাপতি শ্বাহনুৰ মুস্তাফা ডাঙৰীয়াক এড্ৰেছ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, উপস্থিত অতি শ্ৰদ্ধাৰ মহাজোঁটৰ নেতৃবৃন্দ, আজি যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স পতা হৈছে এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ মহাজোঁটৰ এখন আমাৰ ঘোষণাপত্ৰ আছিলে আৰু মিত্ৰজোঁটৰ এখন ঘোষণাপত্ৰ আছে। মিত্ৰজোঁটৰ